So our third question is given: a shopkeeper buy 80 articles for 2,400 and the selling price for a profit of 16%. Profit kiman pale? 16%. 80 article sell korche kiman rupees at 2,400. So we'll write cost price of article equals to rupees how much? 2,400. Profit kiman di ase? 16%. Profit equals to 16%. So you have to find the selling price. So selling price or formula ki jana ne? Selling price equals to 100 plus profit percent divided by ki asle? Divided by 100 into cost price. ठीक है सर? Selling price equals to 100 plus profit divided by 100 into cost price. तो 100 profit किमान আছে? 16 divided by 100. Cost price किमान दिया আছে? 2400. দুটা cancel হৈ যাব. ঠিক আছে? এটো এড কৰিলে কিমান পাম? 116 into 24. এটো multiply কৰিলে কিমান পাম? So if you multiply you get 2784 rupees. Profit হলে? Initial price 2400 asile. The profit kiman asile? 16%. So profit hoar karone tar amount increase hol nai. So selling price will be more. So this is the price for 80 articles. We have to find the price of one article. So this is selling price of 80 articles. So you have to find selling price of how many article? One article. Equals to kya hobo? Ki korim? Divide by 80. So if you divide, how much you will get? So answer will be 34.8. Okay. So answer will be 34.1. So selling price of one article will be rupees 34.8. Formula khini jodi monot thake eta ekdom easy hoy jabe. Okay. Fine. So next question is what? The next question is given: the cost of an article was 15,500. 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price. Okay. So cost price of article is rupees kiman di ase? 500. Cost price of repairing kiman di ase? 450. Article man jikono kiba eta bostu aro kiba eta bostu kini ase 15,500. Cost price of repairing is given how much? 450. So total cost price given hobo. So eta ki korim? Total cost price of article ki hobo? E duta add hom na? E duta add korim. So 15500 plus 450. So kiman hoy jabo? 15950. So more total cost price kiman hoy gol? 15950. ঠিক আছে? এটো হল total cost price. Profit কিমান পালে ই আকৌ এই বস্তুটো বিকি দিলে তো cost কিমান profit পালে 15%. Profit কিমান 15%. তো selling price কি হ'ব? Selling price of article equals to কি আসলে ফর্মুলা কি আসলে 100 plus profit percent divided by 100 into CP. So 100 plus profit কিমান 15 divided by 100 into এটি কিমান 15950. So it add কৰিলো 115 divided by 100 into 15950. এটো ক্যান্সেল কৰিলো এটো ডিভাইড কৰিব নালাগে এটো ক্যান্সেল কৰিব নালাগে এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া আগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম 20 এটা ডিভাইড কৰিব নালাগে এটো থৈ দিম এটো মাল্টিপ্লাই কৰা 1595 divided by multiply by to multiply কৰিলে কিমান পাম 1833425 এটা ইজি হ'ব না ডিভাইড কৰিবলৈ
ডেচিমেল ইয়াত দি দিলে হ'ল 183,425 ডেচিমেল ক'ত আহি যাব ইয়াত আহি যাব সো ৰুপিজ কিমান হ'ল selling price of the article will be how much 18342.5 question number 5 কি দি আছে a VCR and TV were bought for 8,000 each do you know what is VCR no আজিকালি CD player বোৰ থাকে যে তেনেকা আগত VCR player আছিল ঠিক আছে তো VCR and TV were bought for 8,000 each দুটাৰ প্ৰাইস কিমান 8,000 The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. VCR to যেতিয়া বিকিলে তাৰ লস কিমান হল 4% আৰু টিভি টুত কিমান পার্সেন্ট প্রফিট হল তাৰ 8%. Find the gain or loss. তাৰ gain হল নে লস হল ওলাব লাগিব কি কৰিম আমি এটা এটাকে ওলাম ঠিক আছে for VCR cost price কিমান আছিল 8,000 cost price of VCR কিমান আছিল 8,000 loss কিমান হল loss equals to 4% selling price কি হ'ব selling price er formula কি হ'ব এটো হ'ব 100 minus loss percent divide by 100 into cost price profit হলে কি হ'ব plus হ'ব loss হলে minus তো এটো কিমান হ'ব 100 minus 4 divided by 100 into price to কিমান আছিল 8,000 cost price to হয় না দুটা জিরো ক্যান্সেল কৰি দিয়া এটো মাইনাস কৰিলে কিমান পাম 96 into 80 তো এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 8 6 are 48 4 carry 8 72 plus 4 76 কিমান হল 7,680 তাৰ লস হল নাই কমি গল কিনিছিলে 8,000 ত বিকিছে কিমানত 7,680 লস হৈ গল নেক্সট ইয়াতে কৰিছো for TV cost price কিমান আছিল rupees 8,000 profit কিমান হল 8% so selling price কি হ'ব 100 plus profit percent divided by 100 into CP so 100 plus profit কিমান 8 divided by 100 into এটো ব্র্যাকেট দি দিবা ঠিক আছে because this will be one term so multiply by 8,000 20 cancel 100 plus 8 108 into 80 so if you multiply this will be 64 and this will be 8 and 0 কিমানত বিকিলে 8,640 লাভ হল তাৰ ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম তাৰ লস হলে প্রফিট হল কেনে কম এতিয়া আমি সাম টোটাল cost price কিমান হ'ব এটো 8,000 এটো 8,000 আছিল so cost price of VCR plus cost price of TV এটো কি হ'ব cost price of VCR কিমান আছিল 8,000 plus এটো কিমান আছিল 8,000 কিমান হ'ব 8816 কেটা জিরো আছে তিনটা so total cost price কিমান হ'ব total cost price is 16,000 fine এতিয়া আমি উলাম total selling price কিমান হ'ব selling price of VCR plus selling price of TV VCR কিমান আছিল 7680 আছিল selling price of VCR 7680 আৰু TV কিমান পালো আমি 8640 এড কৰিলে কিমান পাম 0 2 6 6 12 13 কিমান পালো selling price কিমান পালো 16,000 cost price কিমান আছিল 16,000 selling price হল 16,320 তো profit হল লস হল profit selling price ডাঙৰ
तो लिखिम selling price is greater than cost price, so definitely it will be profit equals to selling price minus cost price. So 16320 minus 16,000. So answer is how much? 320. So profit kiman hol 320 rupees. Eta ki ulabo dise gain or loss percent hoy na, gain or loss percent ulabo dise. To ki koim etu hol profit. To profit percent ulabo karone ki asile formula? Profit percent equals to profit by cost price into 100. ঠিক আছে, প্রফিট পার্সেন্ট ওলাব কাৰণে কি তাৰ ফৰ্মুলা হল প্রফিট বাই কস্ট প্রাইস ইনটু 100, কাৰণ পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰিছ হয় না, তো পার্সেন্টেজত যেতিয়া আমি কনভার্ট কৰিম সদায় মাল্টিপ্লাই বাই 100. সো প্রফিট কিমান 320, কস্ট প্রাইস কিমান 16 এটো আছিল ইনটু 100, দুটা ক্যান্সেল কৰি দিয়া, তো 320 ডিভাইড বাই 160 আছিল, 0 0 ক্যান্সেল কিমান 2. So 2%. So profit percent kiman 2%. Question number 8 ki diye ase, the price of a TV is 13,000. The sell tax charged on it is at the rate of 12%. Sell tax eta je lage, tax to mane extra dibo lage, jiman price hoy tatke extra amount dibo lage. Cost price of TV, cost price of TV is rupees how much? 13,000. Tax equals to how much? 12%. 12% होइसे. तो selling price की होबो? यार formula तो हल 100 plus profit percent, 100 plus tax. 100 plus tax. Selling price equals to 100 plus tax percent divided by 100 into cost price. Okay, so 100 plus tax kiman hoise extra 12 divide by 100 into 13,000. Okay, so 2020 cancel, so etu add koli kian pam 1 2 into 13, so etu multiply koli kian pam 130, so etu multiply koli kian pam, so etu kian hobo etu multiply korle 1 multiply korle 14560, 0 eta ase etu 0 to put korilu, to selling price kian hobo 14560. So tax mean you have to pay extra amount, cost price jiman thakibo tat tax jodi add hoy tat hei percent to bahai meli extra amount eta dibo lagibo. To selling price kiman hobo, selling price 14560, jiman price sil tatke beshi dibo lagi hoise karon tax kiman hoise extra 12%. So our next question is, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pay is 1600, find the market price. The market price hai gol formula ki hobo yar? So discount mane ki hoy, jiman price thake tatke kom hoy hai na, to market price to najano, market price olabo lagibo. Selling price dia ase, selling price of skates is rupees how much? 1600, right? And discount equals to how much? Discount equals to 20%. तो market price or formula की है? Market price equals to 100 divided by 100 minus so this will be the formula. Okay, market price equals to 100 divided by 100 minus discount percent into selling price. So this will be the formula for market price whenever you are getting the discount. Okay, so we'll put the value 100 divided by 100 minus discount kiman paisle 20 into selling price. Selling price kiman 1600. So it can be 180 into 1600, 1 0 cancel, 8 2 0 eta ase,
সো এটো কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2000 সো অৰিজিনাল মাৰ্কেট প্ৰাইস কিমান আছিল মাৰ্কেট প্ৰাইস আছিল 2000 रुपीस তাত ডিসকাউন্ট দিছে 20% সো 20% ডিসকাউন্ট দিয়াৰ কাৰণে কিমানত কিনিব পাৰিলে 1600 rupees so that's all from this chapter